Kami taga-seminaryo ni Duaw sa inyong parokya. Padre Erico, si PJ o si Kyle na seminarians. Gitawag og Seminary Sunday campaign para sa seminaryo. Unya, ako ipasabot unya during the Wale. Karon pong bunta, karon Dominguha, atong isaulog po ang grandparents and elderly Sunday, mga lola at mga lolo, ato po rin isaulog karong Dominguha. Kamong mga lola at mga lolo, salamat sa inyong mga pagmatuto sa inyong mga apo o mga anak. Mudayon tanin misa, ang misa sa kaayo o kaluoy sa Diyos. Kinahanglan atong hinduan ang atong mga kasing-kasing una-una sa tanang mga dautan. Munang ato karong hinganlan sa hilong ang mga dautan na naa sa atong kasing-kasing una-una. Kung mangayon na usap ta sa pasahilo sa Dios, aron maadlap kita pagsaulog nining balaan ng kasaulugan. Kitang tanan, nagakumpisa ako sa Diyos nga magkagagaon sa tanan o kaninyo mga isuon nga nangarapas ako dako iyamon sa una-una sa pulong o sa buhat o sa walang pagbuhat o sa kinahanglan buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na amuyo ako kang Santa Maria nga kanunay ulay ug sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsoon aron ninyo kung iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios ang atong mahigugmaong nga amahan, pasayloon ang tanan atong mga sala. Dayon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Diyos dito sa kahitasan.
O Diyos, ang mga mahal mong tigpanalipod, kung wala ikaw, walay malipod, walay masantos. Tultuloy kaming imong katawhan nga na sa kinabuhing tunhay. Sinaagi sa pagtabang ka na mo sa hustong pagkamit, sa mga maayong butang nining kalibutana. Kini among ipanayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak. Buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahanturan. Kinudlo gikan sa ikaduhang pasahod sa mga hari. Sa laing higayon, may tao nga gikan sa Baal sa Lisa, nga nagdalang kauhaan kabuong pan, nga hinimo sa sibada, nga unang abot. Nagdala usab siyang bagong inani nga sibada, aron ipakaon niya sa mga propeta. Si Eliseo mingon kang Gehasi, ihatag kini sa mga tao aron kanon nila. Apan ang iyang suluod mingon, dili kini pahigo sa usa ka gatos ka tawo. Busa mingon si Eliseo pag-usa, ihatag kini sa mga tao aron kanon nila, kay nag-ingon ang Ginoo nga dili kini mahurot nila. Busa gidulog kini sa suluod ngadto sa mga tao. Nangaon sila ug may nasalig sumala sa giingon sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang kamot sa Ginoo maoy nagapakaon kanato, iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Ang kamot sa Ginoo maoy nagapakaon kanato, iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Papasalamata kanimo ang tanan mong mga buhat o Ginoo, o padayga kanimo ang tanan nga nagatuo kanimo. Pasultiha sila bahin sa himaya sa imong ingharian, o pasugidlan sila sa imong kahon. Ang kamot sa Ginoo maoy nagapakaon kanato, iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Ang mata sa tanan nagatanaw nga malaumon kanimo, o gihatagan mo sila sa ilang kalanon sa husto nga panahon. Gibukhan mo ang imong kamot, o gitagbaw mo ang tinguha sa tanang buhi. Ang kamot sa Ginoo maoy nagapakaon kanato, iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Ang Ginoong matarong diha sa tanan niyang mga paagi, ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoong haluol sa tanan nga nagasangkit kaniya, sa tanan nga nagasangkit kaniya diha sa kamatuoran. Ang kamot sa Ginoo maoy nagapakaon kanato, iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Kinudlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Mga igsuon, ako nga binilanggo tungod kay nag-alagad ako sa Ginoo. Mag-awhak kaninyo sa pagkinabuhi nga angay gayud sa buluhaton sa mga tinawag sa Dios. Pag mapausanon kamo, pag maako, o pag mapailugon kanunay, ipakita ang inyong hugma pinaagi sa pagkinabangay. Panin kamunti aron mutunhay ang inyong panaghiusa
nga hinatag sa Espiritu, pinaagi sa panagdait nga nagbugos kaninyo. May usa lamang kalawas ug usa ka Espiritu. Ingon nga may usa lamang kapaglaom ug alang niini gitawag kamo sa Dios. May usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo ug usa ka bunyag. May usa lamang ka Dios ug amahan sa tanang mga tawo. Nga mao ang labaw sa tanan ug nagbuhat pinaagi sa tanan ug anaa sa tanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Panindog, panindog. Ang Ginoo manaa kanimo. Manaw sa kanimo. Pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayawan ikaw, O Ginoo. Uban niini, nitabog si Jesus sa dagat sa Galilea. Misunod kaniya ang dakong panon sa mga tao tungkol kay nakita manila ang mga timaan na iyang gibuhat sa mga masakiton. O mitunglas si Jesus sa bungtod o milingkod dito uban sa iyang mga tinunan. Kaya itong higayon na, doon na ang Panginoon sa pagsaylo, ang Panginoon sa mga Hudyo. Unya, niyahan si Jesus sa iyang mga mata, nakita niya ang daghang panon sa katawan na nagsunod kaniya. Mingon siya kang pinili. Asa kita mamalit kung pan aron ipakamon kanila? Apan kini iyang gisulti ang pagsulay kang Felipe, kay nahibalo naman siya kung sa iyang buhaton. Gitubag siya ni Felipe. Duha ka datos ka dinaryo nga pan dili paigo alang kanila, aron ang tagsa-tagsa makadawat bisan kamay. Mingon siya kaniya ang usa sa iyang matinunan, si Andres, ang igsuon ni Simon Pedro. May usa ka batang lalaki dinhi nga adunay 5 ka buok pan nga sibada ug 2 ka buok isda. Apan unsa man kini alang sa ilabihan kadaghan nga mga tawo? Miingon si Jesus, palingkura ang mga tao. Kung adunay daghang sakot ditong dapitan, busa naglingkod ang mga lalaki o adunay 5,000 nga kadaghanan. Ikuha ni Jesus ang mga pan o nagpasalamat, giapod-apod niya sa mga naglingkod o mausap ang iyang gibuhat sa mga isda kutob sa ilang gusto. Nangabusog na sila, miingon siya sa iyang mga tinunan, tiguba ang mga salin at walay mausig. Busa nilang itigom o nakapuno silang napulog 2 ka mga bukag na salin, ikat sa 5 ka pan na sibada o nahisalin sa mga nanaon. Busa sa dihang nakita sa mga tao ang timaan na iyang gibuhat, miingon sila, sa pagkatinuod, mao kini ang propeta na moabot sa kalibutan. Nang pagkasunod ni Jesus sa padulong na sila sa dool, kuhaon siya ang himuong hari, mipahawa siya pag-usap, miadto sa bungtod ng inusara. Ang maayong balita sa atong kaluwasan. Dayon ikaw, O Kristo. Hindi ko silong magka-stiff-neck niya ako. Hello, okay. So sa akong bilingon ganina na taga-seminaryo may nidoaw ninyo. Ibo ako pining tinuig na tulumanon.
magduaw mi nga no may magduaw una sa tanan, magpasalamat kay sa nagsuporta kani kaming mga pare, apil na atong obispo, kani mga seminarians na pare ito bitungod sa iyong suporta. Mga dito may anay maghinagbo kay kamo yun kami mo na magpare. So unang may ani may ang pagpasalamat ninyo sa inyong kanunay pagsuporta. Laki na mong tuyo na mga pamilya po din sa malokong Recoletos na teritoryo ni. Pero mga pamilya lang gihapon ni para seminaryo na naimusulod kanin mga mo seminarista dito malita ng mapare. Pero ang importante nga nakaagi sila formation sa seminaryo kaya para lang po kundi magaling sila mapare kaya di manilaha tawag mo na sa Ginoo sama ka mo, itawag mo mga video na mahimong maayo nga Kristiyano sa dinis katiligban. Ang mga panyami para sa seminaryo po. Lain na mong tuyo na mga panyami may para sa inyong suporta, financial o sa padihan. Kapalo ko kinipalit siya daghan piling mga salakon o naami L300 diha ako kung i-display diha ako kay aron bitaw mao na lang tuyo ang panya sa pagkaroon na atay 25 ka college seminarians karon adlaw na maabot nga bangko 16 ka po so mga 41 na pipuhon pero duha ni communities kanang bangko kanang nakaraan na college, nalahin sila. So, muna 41 ka pong seminarians karon. Lain ko na mong tuyo na ato sila ni Ambo. Kabalo naman po sa mga batanon karon, o mga batanon rin lain. Sa hindi mawala sa ilang focus, hindi kalaputay, malingla. So, muna ato i-ambo sila na mula hutay. Kaya pagkapare ron, ubay-ubay ni katuig ang pagkalangta nila. Kaya tungod lagi nga, ang pagkapare is very challenging. Ayaw mo forma, ili ang ilang kinaialan, ang ilang kasing-kasing, ang ilang una-una na mahisama ni Kristo na among gisunod. Unang, mangayon ko sa inyong pag-ampo, kami mga pare, na kami po, ang among danon sa among ministro dili among kaugalingon. Magama may fans club, ang si Kristo mahimong buhi ang iyahang ng ministro si Kristo mahimong buhi kaninyo. Timing po kayo ron din atong ibasa sa Ebanghelyo, kabahin to ni Kristo nga nagpakaroon sa daghang panon. Atong panahon na si Kristo ni tabok sa lanaw, pikas lanaw. Unya, may mga tao ni nganto niya, nagkonsiso, mariho tingali ani kanagkanan. Nganto niya kay tigutom. Pero tinanilang sunod nila, kadaghan siyang pinakulong gihimo, tigutom sila, unya nganto sila kang Jesus. Kani si Jesus, kani atong Ginoo maluluyon. Usahay mo ang atong tanaw sa Ginoo nga sige lang namantay og sayo. Di ta halak mo buluyan mo tingali ka tuwa tas pagabata patano. Kang giingnan ta kanang Ginoo kana namantay og sayo manghusga. Kini ang ebanghelyo ron dili mo natin noon ang Ginoo nga luoy sa kanton sa katawan. Unya, ningon siya asa man tayo ipakapon, ay tingnan niya mga apostoles. Ingon si Juan, kining pamutanaha, dili ni kiwa, kabalo na sa'yo sa buhaton, pero gitistingan ang iyang mga apostoles. Kita may mga modernong mga apostoles. Unsa may atong bibuhat na magpakaon sa pag-isika ingon. Asa man ta makita magpakaon? Kay daghan kayo mga tao niya, suspurnoy mataani. Kanang usahay na ay mangayo na to ba? Niya, may utang sige na nagsalit o daghan kayo.
kani na nag-anto sa katalagman, usahay mahimo tag helpless ba? Unsa may atong buhaton? Asa man tag itabang? Maunay pangutana ni Jesus sa iyang mga apostoles. Si Andres, lingon siya, naamay 5 ka buok diring pan o bilang 2 ka isda. Pero unsa man ni 5 ka pan o 2 ka isda siya? 5 man ni kalimo. Imposible gihapon. Pero si Jesus, gihimo ito niyang material sa dilig pa siya magdala maghimong milagro. Kung sa iyang gihimo, kung sa iyang instruction, so wala pa siya ng milagro. Ha? Ipalingkod nila ang mga tao. Kanang maglingkod mo, niyang mga tubangay, mag-unsa man mo. Ha? Mag-istorya mo, dili mo mag-group, mag-selfie. O may cellphone sa una kung mag-istorya, di mag-istoryahanay mo. Sa inyong mag-istoryahanay, daghan yung mga problema inyong istoryahon, kanang atong BECI, kanang mga concerns, mga problema, mag-istoryahanay, mag-yutaanan. Mao to nga pagpalingkod sa mga tao, nag-istoryahanay o sa atong problema, pareho ni pamilya ko. Karon ang mga pamilya ron, di naman mag-istoryahanay. Bisan ganing mangaon, ang sentro sa pangaon ta, lamesa ng tanong, karon ang sentro plato. Ari sa pagbukaos kwarto. So wala na din istoryahanay o na ay cellphone mo. Ato magaling sa mall kay mangaon, cellphone mo. Wala. Kaya hindi magod sa istoryahanay na ay magdawas. Kumusta man ka, kung sa may iyong problema. So dito, atong mga panahon na naglingkuranay sila, puro magtaguto, kung saan man natong sulbat ng atong problema. Puro man ta naginahanglan, kung saan man natong silang tanan, nagpag-istoryahanay, nagpagkabana, nagilahila, hangtod, nagkasuod, kunya si Jesus, sayon ra ang milagro. In other words, ang hagit amin, tabangan nato ang atong Ginoo nga sa atong pagpagkabana sa atong isikaingon, mahitabo ang milagro. So tanan, nagpusong. Dili lang to trabaho ni Jesus. Trabaho to sa mga taong nag-istoryahanay, nagpagkabana, na ipaminaway, tanawa ng maminaw ka sa imuhang kamot sa pamilya. Kanang usahay mo yung ay, amin magunakot o okay ra ka, kanang imong anak diha na naa sa kwarto, sulayan ka mumusta kung okay ba siya? So muna diha, ang milagro na hitabo nga, nangaon sila o nangabusog, kutob sa ilang gusto o niya walay na usik. Natipon pa ang mga sobra. Kita biya ka ng usahay ni Ani Kasimbahan kay nangayo at milagro. Ang milagro nga ang Ginoo, ikaw ay bahala na ako. Dili man na ang Ginoo milagro anak kay mo sa salig ra ka. Wa kay gibuhat. Ang milagro mahitabo yun nga pinaagi sa ato ang tanghanong palikamo. So doon kitong mga ang katawhan na 5,000 nagtinabangay dito sila para mahitabo ang milagro. Munang kada isa mag-angko mata sa antong Our Father, wag ka na amahan namo, buon sa kaya sa amahan namo, tagali kami sa among pagkaon adlaw-adlaw. Dili ra gyud ni pan para sa tiyan. Dili ra gyud ni pagkaon para sa tiyan. Katong giingon ni Pablo sa second reading, pag tinabangay kamo, magpaubsanon kamo, magpapainubon kamo, ipakita ang inyong gugma pinaagi sa pagtinabangay, panagdakit kamo,
Kay aron, ilan ang tiyan nato mo mabusog, ang atong kasing-kasing. Aron kabalo na kang magpakabana sa atong isikaimon. Daghan ba yung ayo nga may skandalo na itong mga Katoliko? Kaya moingon na itong mga silingan. Rabi na itong dinig-inig ba? Sige kasi pasimba o niya pag-abot sa ilang balay. Mura man may hapon. Diba? Kada mo buwaron. Pari manuntag. Niya muluyagon man. Apin ba yan? Apin nga na. Kaya kanin simbahan, unsa may nahitabo din nga pag-abot sa gawa sa simbahan, wala man pagsinagdanay, magpapausanon, pagtinabangay, managdait, ano man nang atong gisaulog din hingan Ginoo, manunoy o man, ano di man takabalong-maluoy dito? Na unsa man di ay kay wala mahitabo ang pagkausap din sa simbahan. Kani atong pagsimba din giron dili nato usbon ang Ginoo tagay ko ani. Dugay ra kong nangayo hangtod karon wala gihapon. Dinhi sa simbahan mausog ta ang atong kinaiya makisama ni Dios na atong isimba. Nahimo gikan dinhi mga lawat na niya, kano natong siya. Dili is atong tiyan na atong kanon na mahisama ang atong kinaiya sa iyahang kinaiya. Maluluyon siya, na unta pag maluluyon ta sa uban. Gitabanan ta niya, nagpagabana siya sa atong mga kalisdanan, kita unta kamalukong mo buhat sa atong isigkaino. So mga kaigsuunan ko, atong pasalamatan ang Diyos kay kining atong kinabuhi. Iyahan gihatag nato, pero naatay misyon. Na dili lang ni para nato ang kinabuhi. Naatay subanan, siya na naa sa krus, iyang gihatag, iyang kaugalingon para ang uban na ay kinabuhi. Minautunta, kapaghuman na ito ani atong misa, pagkahuman sa misa, mahimuntang maglakaw ka mo, dahan ninyo ang kaayon ni Kristo sa inyong isikaimong kasilingan, sugod sa inyong panimalay. So magpasalamat ta sa Diyos, mangayon po ta sa iyang milagro, sa atong pag-ampo sa matag-adlaw, tagaan ta, usbon ta, ang atong kasing-kasing unang-unang sa iyang mga kinaiyan na angay na itong mapuyan aron kita ng atong kinabuhi na lumalabay. Mahimo tang pan sa atong isikaimon. Mahimo tang Kristo sa atong isikaimon. Dili aron paghinambong, pero aron pagpalagad sa atong isikaimon. Hangimon ko tamo sa paghilom sa makaliyon aron mag-ampo ta. Manindog kita palihog. Magdungan kita karong apo sa kredo. Kitang tanan,
Igato kami sa usa ka Dios, ang amahan ng kagagadaon sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanan mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak sa amahan sa wala pay katuligan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod na Dios gikan sa Dios na matuod. Gianak dili pinuhat, usag pinaiya sa amahan. Pinaagi kaniya na ngahimo ang tanan. Tungod ka natong mga tao, ugalang sa atong kaluwasan. Biganaw siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may taas. Gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod ka nato gilansan siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay ug pilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Isaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon, aron maghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang ginharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo nga mahatag sa kinabuhi. Nagigaykan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak. Gisimba siya ug gihimaya, ug gisulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa Santos, Katoliko, ug Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Ang Diyos nagbuhat alang sa kaayuhan nga atong nahigugma kaniya ug sa iyang mga tinawag ang mga pinalangga nga katawhan. Masaligon sa naghingapin ng gugma sa Diyos ug iyang dakong kaluoy sa iyang katawhan. Atong ipanatag karon ang atong mga panginahanglan. Moingon kita, amahan, pamatia kami. Amahan, pamatia kami. Nga ang tanang Pangulo sa simbahan, padayong mangita ug mapadalanginan sa kaalam ug sa paggiya sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga inosenteng biktima sa grabing kahadlok, sa kabangis ug sa gubat, maluwas ug malingkawas, pinaagi sa mga tawo nga naghabo alang sa kalinaw ug sa pinanggaong kamot sa Dios, kansang gugma walay sukod. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga sa halawong, masabtan sa katawhan, ang kabalaan sa tawhanong kinabuhi, sa ingon, tinguhaon sa tanang kasing-kasing, ang pagsaulog o pagpanalibod sa kinabuhi, sa tawo, sukad sa pagpanampon hangtod sa natural nga kamatayon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga sila nga nagmasakiton ug nanag-antos ug sila nga walay pinoy-anan, makaila ug makasinati sa mahigugmaong pag-atiman ni Kristo alang kanila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga imo untang isipon nga tapos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halanglong Teofilo kamumot, magayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang atong mga minahal sa kinabuhi, nga nanaguna kanato, makadangat na sa langit ng kulianan, nga giandam alang kanila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Atong iapil sa itong mga pangapo ang atong naisuon na nangabiktima sa bagyo na sa atong paghinumdum karon nila
Katagaan taon sila kahayan sa ilahan karong agian. O kita po, ang ilang kahimtan makadisturbo nato. Ang kabalutan mo bati sa mga paginahangalanon sa atong isikaimon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatiya kami. Kaning World Day of Prayer for Grandparents and Elderly, atong iampo ang atong mga lola at lolo, mga tigulang, na unta ang Diyos sa ilaha karong golden years or sa ilaha karong katigulamon, tagaan sila kalipay sa atong Ginoo sa mga tuig na ilang napuyan o sa ilang mga kahingawa, sa ilang mga problema, kaksunuta sila sa Ginoo aron malipayon sila magkatigulang. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatiya kami. Diyos among amahan sa among pagsaulog sa misteryo sa kinabuhi, kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, itugod nga magpuyo siya dinhi kanamo kami diha kaniya. Kay siya Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Igsoon, mag-ampo kita, aron kining atong sakripisyo, kining pan, kining bino, ang atong mga pag-ampo, pagadawaton sa Dios, atong mahigugmaong lamahan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, dawata kining mga ngalan nga among gipili gikan sa among daghang mga grasya. Kining Eucharistia magsantos untang kanamo. Magdala kanamo manhang sa makalipay nga tunay. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaha kaninyo. Manaw sa kalimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahal Dios nga tunhay mahigugmaon sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanan panahon. Kay sa dakong kaluoy gihigugma mo gayud ang kalibutan. Sa ingon nga imong ipadala ang among manunubos
nga among manunubos ang imong anak. Imo siya ipadala nga tao sa kanamo. Aron imong hinugmaon din kay kanamo kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusika namo ang imong mga gasa sa grasya, pinaagi sa among pagsukol upang masukilon. Apan nahiuling kini kanamo, pinaagi sa pagsugod sa imong anak. Busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, luyog sa ilang malayhunong nga pag-awit. Santos Deo ikaw, Ginoo, tinubdan ka sa tanang kasantos. Ipadalangin ang Espiritu Santo sa kining mga gasa, aron mahimo kini anak kanamo, nga lawas sa dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa ikaw galingon, mikuha siya upa, mipasalamat kanimo, bibigas o bihatag dili nato sa iyang mga tinunan o bigo. Dawat ang kini ninyo katanan o kalaan, kay kini mao akong lawas kay tugyan alam ka ninyo. Sa samang pagitapusan panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usap, ihatag nini nato sa iyang mga tinunan o bino. Dawat ang kiniyo Panginoon ka mga tanan di kaniini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alam ka ninyo, ug alam sa dalang mga tawar na mga salama pa sa iyo. Buhat ang kini ang paghandog ka nato. Kini ang misteryo sa atong pagtuo. Sa
kami ng mga lawas sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi ginawa imong katawhan sa libong kalibutan. Higpita kami niya sa tugma, uban ni Francisco among Papa. Ni Julito among Obispo. Kanang Obispo, mga pari, ibuog mong katawhan na imahal, labi na ang mga kabos, mga nag-antos, biktima sa gyera o kalamidad, kung sila nangitamay sa among katiligban karon. Hinumdumi sa mga among mga igsoon nga nangamatay, labi na sila na among ihinumduman ng iglesia. Dada silang tanan pagsulong sa kahayag sa imong among. Kaloy ikaming tanan, himuha kaming angayan na makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria na among inahan, uban ka sa Jose, uban sa mga apostoles o sa tanang mga santos na nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw kadaygon, amo ikaw himayamon, pinaagi ni Yesu Kristo na imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, gihatagan kanimo magkagagahong nga amahan, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanan mo himaya, hangtod sa kahangturan. Si Jesus ang nagtudlo nato ng atong Dios o sa kaamahan, nga nagbusog ka nato sa tanan natong kinahanglan. Usa, mangahas kita karon pag-ako. Mangayo kami kanimo, Ginoo, imo kaming luwason sa tanan dautan. Atagi kami sa kalinaw ni among panahon. Tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala. Mahilayo sa tanan kasamo. Samtang nagpaabot kami na malaumon, pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Amen.
dili ang pagsalig sa imong katawhan. Simo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw mabuhi ug hari hangtod sa kahantuluran. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manasa kanimo. Atong ihatag ng kalinaw nagikan sa Ginoo sa matag usa ka nato. Peace. Mga igsoon, kaniya sa Jesucristo natong Dios nga naluoy pag-ayo nato. Nga iyang ihatag iyang kaugalingon isip atong pagkaon aron magtubo ta nga mga anak sa Dios sa atong pagkinabuhi ining kalibutan. Bulahan kita karon ang gidapit aron makalawat kanimo. Ginoo, dili ako nga imong kalawat kanimo. Apan pamulong lamang ug mamayo ako.
mag-ampo kita. Atong iampo nga atong ikalawat, mo'y mag-usab sa atong mga kinabuhi. Ginoo dawata ang sakramento nga nagsaulog sa handumanan sa pagpasakit o pagpakamatay sa imong anak. Kining gasa sa iyang gugma o kaluoy, magdugang o mag-usab kanamo kami nga imong mga katawhan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pag-ampo sa mga Valenciano ngadto sa inahan sa mga sinagipay kitang tanan. Kaloy kami, Senyora, o inahan namo. Panaligbiya ang among banay, ang among lungsod, ang among nasod ug ang tibuok kalibutan. Ipahilayo ka namo ang mga kadautan, katalagman ug mga kasangop. Iusaha ang mga kasing-kasing nga nagkatibulaag, uban sa kalipay nga among pagabation, isip imong mga anak. Pinagi sa among panabang, mahatagan unta ang tanang mga parokyano, sa mga grasya nga ilang giginahanglan, sa kalag ug sa lawas. Maitaduga ang among mga sasala, nga mubalik sa Dios. Tabangi ang mga masakiton, nga sila mapagpailubon sa ilang mga giantos. Nagdagi ug kasiga ang among mga seminarista, nga maghatag sila sa ilang kinabuhi, isip mga pari nga gikan sa Valencia. Iyay ugutuli kanunay ang among mga kamparihan, mga madre, mga reliyoso, o mga misyonero, nga magmakanunayon sila sa ilang bukasyon sa pag-alagad sa Dios. Mahimo sa unta kami uban kanimo sa gingharian sa langit, ug magsagpa ug maglayig sa langit ng Amahan, uban sa iyang anak sa si Kristo, nga inusa sa Espiritu Santo. Amen. Malingkod Panginoon. Atong pasalamatan ng sponsor sa atong bulang karon nga mao ang Couples for Christ Choir. Ato sila nagkagdan sa basita. Pagmahan sa ato sa naman, mga pahibalo. Ang sponsor sa bulang sunod nga Domingo mao ang Parish Choir. BEC Mass Schedule July 30, Adlaw Gining Martes. BEC Barangay Balayag Mano, alas 6 sa gabi, Barangay Gymnasium. August 1, Huwebes, BEC Barangay Bukaw, alas 6 sa gabi, Barangay Gymnasium. August 3, Adlaw Gining Sabado, BEC Barangay Sakbang, alas 3 sa hapon sa Fatima Chapel. Ang replikang kaibahin sa atong patrona, inahan sa mga sinalikway, anaan na karon sa BEC Barangay Balayag Mano. Ihatod kini sa BEC Barangay Bukaw, karong umaabot na Sabado, Agosto 3, sa alas 9 sa buntag. Nagapadayon ang pagpapintan sulod sa atong simbahan. Alang sa mga buot tuloy niini maong project, palihog lamang sa paghahatag diha sa opisina sa parokya. Ang atong second collection ato usang nga itagana niini maong project. Ruben Pintor Ventuna, lumulupyo sa Hawa, Valencia. Buot pangasawa ni Rhea May Kaputi, Diesel. Lumulupyo sa Magatas, Sibulan. Ang kasal paghihimuon karong Agosto 10, adlaw nga Sabado, dito sa parokya sa San Vicente Ferrer, Kamanhag, Dumaguete City. Ray Ondos, Costa. Lumulupyo sa Kabukan, Valencia. Buot mga asawa ni Mary Joy Bobo Dagoy. Lumulupyo sa East Balaban, Valencia.
Ang kasal pagkahimuon karong Agosto 10, adlaw nga Sabado, dito sa parokya sa San Ezekiel Moreno, Kaidjugan, Valencia. Alang sa mga adunay mga pagbabag o dili pag-uyod kabahin sa kasal sa mga nasgon, kaatong gitawag, palihog lamang sa pagbuod sa opisina sa parokya. Daghan kaayong salamat. O karon atong paminawon ang atong mga bisita gikan sa St. Joseph Seminary College. Mga kaigsuonan ko nila ni Kristo, mayong talaga natong tanan. At ang dahil ka magpasalamatan ng Ginoo sa usa ka masigang palakpakan, may ngayon na itong bilis na itulong ng mga sa dili pa kumupunting o sa mga tuyo o tumong sa among pagtanhi, mobile ila sa amin, kauban sa among pare, ang atong mas reverend karon o ang among rector sa St. Joseph Seminary College, Very Reverend Father Ben Eric Lusada, ang akong kauban nga seminarista, kanina ka-vlog, si Seminarian Paul John Sastrillo, sa ka-third year seminarian, taga-parokya sa Bacong, Negros Oriental. Ako si Seminarian Kyle Panginawan, taga-gumikan sa probinsya sa Siquijor, sa lungsod sa Lasig. O una nga tuyo tungkol sa among pag-anhi, o na ang magpasalamat sa mga grasya o panalangin nga inyong ipaapit sa atong seminaryo, as we all know that the seminary is the seedbed of formation o seedbed of vocation na diumol ang mga batanon na naninguha ang mga mahimong pari o manamlat ng mga lagad sa simbahan. So ang inyong mga tabang, rest assured na ang kinigamiton sa among pangalaw-adlaw na pangkinabuhi sa seminaryo to sustain our studies and our needs sa formation. And since Sunday karon, holding din sa inyong parokya, wa ko rin nagpasabot na among kayo o inyong parokya, among mga is ang mga financial support o mga prayers, ilang na ang mga pag-ampo na ikinahanglan ng mga batanon, labi na kay kami, parehara kami o gibati sa mga batanon na naa sa gawas, and I am happy na naaming mga batanon binikaron. So sa pulangan tuyo o tumong sa mga pag-ani is ang pag-awhag sa mga kabatanunan na masulod sa seminaryo, kaya ang realidad mo na aduna naman kita o 25 ka mga seminarista sa whole diocese of Dumaguete. So imagine, kadako sa diocese, aduna naman kita o 25 ka buong nangandoy ng mga himong pari. So kulang kayo ta, and we are very happy sa seminary na this year's formation, aduna kita o 16 ka buong mga pre-college seminarians na mo report karong adlaw sa formation house. And nalipay ko anak kay nahimo magmabungahon ng ang vocation campaign last formation year. And then anong pangayon ninyo ang mga pag-ampo sa kanunay na unta tagaan kadasig na kapagpadayon sa among formation o mga himong mga ayong pari mga damnat kay matod pa ni Father Eric ang among bukasyon dili ni among aral, dili inaagi sa mga tamang ninyo bisan tuod kung sa kagamayan inyong tabang ako kay yung impact sa ang kanunayon na kadasig sa pagpadayon sa formation. Ang among katapusan mo ang paghatag mo sa ang ako kay pasalamat labi na sa mga kaparian hindi sa Recoletos na na-assign sa Valencia sa ilang padawat namong mga bisita gikan sa St. Joseph Seminary College. Rest assured na ang mga pag-ampo sa mga parokyano, ako pong ihanag nato sa Ginoo. Isip pagpasalamat kaninyo sa inyong walay buas, ang pagsuporta o pag-apo sa atong seminaryo sa Diocese of Dumaguete. So on behalf of the St. Joseph Seminary College community, ang dako kayong pagpaabot sa mga kinasinggasing ng pagpasalamat sa inyong suporta o pagsalig o mga kanunayong pag-apo ang kanang mga seminarista o sa atong mga kaparian sa Diocese of Dumaguete. Daghang salamat o mayong punta. Ang iyong nato ang tanang mga kabataan
sa pagkari sa atubangan alang sa pagbendisyon. Daghang salamat o panihon manila. Sige mga bata, pwede kuyugan na to sa mga lola at lolo kay Grandparents Day man nun. Okay, lola at lolo. Sige. Lola, lolo. Dali. Kung kailan din ako na lola at lolo, pwede to. Okay. Okay. Sige. Matay na ako. Lola at lolo. Lagi sige, wala yung pag-ibig lagi. Sige. Kita mga katawan, ako, bilisyon na yung mga bata, mga tigula. Sige. Lagit ko mamahal, ani aking mga bata, kung mga lola at mga lolo, kami na nagpasidungog ang adlaw sa Grandparents of Elderly Day, na ngayon silang bendisyon, kaya sa ilang pagkabataon, sa ilang pagkatigulangon, imo silang gimahal. Aduna sila yung misyon, isip mga bata, aduna mo sila yung misyon, isip mga tigulang. Aron mo tayo ilang maklaro, lamdagi sila, na mahimo silang sumusukon nimo, pinaagi sa paghatag sa ilang kaugalingon para sa uban. Labi na ni atong mga lula o lolo sa ilaha karong pagpuyo isip tigulang, ilang untang nabatunan ang pagpasalamat sa mga tuig na nilabay na nagapurba nila na nahimo silang maayo ng mga tigulang. O kining mga bata nga ilang ang nagmalamko ang ilang imong pagmahal kanila, sukat pa sa sabakan sa ilang inahan. Hangtod karon, kamoy ang itugyan sila uban sa imong panabang kung kaluoy. Kini among giampo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Wala kabot dire-dire. Wala kabot dire-dire. Diha lang. Ang Ginoo manaagan ninyo. Manalangin ka nato ang Dios, magtuyog sa atong pagtupo, maglamdag sa inyong mga kinabuhi, ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo. Nahalad ni kinimisa, maglakaw kita, dato nato si Kristo sa atong mga paningala.